Tak omak double-double ngono. Enggak apa-apa. Ya wis. Nak cukup ora apa-apa. Berarti dilarek-larek maksudnya. Di piro sak larek sini. Lah, kuwi piro? Maka ini pretelan nganu apa? Tulang. Ya. Yo aku wis kadung iso. Ngadio. Ini dah kayak mau bareng balik nih tambang. Hitung 30. Jarangnya. Enggak dicampurin. Plastiknya kurang ora kuwi. Lu papat. Ini. Mana pernah cuma apa-apa. Pilih aja kelas lain. Ngedem. Apa ini? Bandel kunci. Astagfirullahaladzim. Lah iki ya selanggas iki. Pedusnya ndi Pak itu? Kae seneng kono. Oh. Wis entek. Entek. Heeh. Dum-dum. Urung. Enggak maksudnya. Ya kan diadake plastik cilik. Oh. Sing anu, pedus. Pedusnya beda loro. Malah ini. Kono, lek wedhuse kono, lek sapine nang kono. Kon mlaku ae lho. Jarene ginjal. Iya, ginjal. Reksa no. Kan lho, Pak. Nelo mau di video. Videone HP-ne Bella. Mau aku semedio. Kan kirim ke ngene kan. Engko. Ngomong maksudku. Kumpul batok aku ngerti. Aku mau semedio kabeh. Mas ngono. Iya. Baik, bilang ora. HP-mu mana ndi? Engko kirim videone ngono aku ya. Siap nih ruang. Enggak cukup. Paling enggak kirim nih bayar nawe engko langsung. Heeh, langsung ae. Heeh, tak kei nomere. Siap nih ruang. Enggak cukup. Paling enggak kirim nih bayar nawe engko langsung. Heeh, langsung ae. Heeh, tak kei nomere. Nyemrek dolan. Harus apa Andin mereka? Iyalah. Andin. Andin Dur. Andin Talang Tomo. Silong. Ada orang ambil sapi tak leh. Siapa? Musa. Wah, ngeloprok. Iki wes. Kene. Kembali arek tak pirang dino. Enggak dibagi kan? Dibagi lho. Dibagi apa lho? Nah, iya makanya tak sumpah. Sitok merono sisan ngono lho. Iya lah. Andin itu pernah loh. Nah, Pak Ding dibagi. Gone anu mau dikai ora. Gene Mbah Yai mau enak ora. Maksudnya? Mbah Yai nek. Nah, motor ku enak. 20 kae piro? Lah iki motor sapa? Kok bingung. Ayo ngusir. Klap.
Nah, terus sampai anu Wis ora apa-apa. suwi ya. 5 menit. Ya.